Okay, my screen is visible to all of you. Hello, am I visible? Yes, sir. Okay, so let me turn on my video because then you can understand better. Y- Yesterday, I wasn't, I would say this time I was in the hospital, so that's why I couldn't attend your class. Today we're going to talk about next part of your IELTS Writing Task 1, second lecture, and it's about how to write an overview. So we will talk about all the strategies, what is an overview paragraph, and what you need to take care of it. So the overview is the most important paragraph in your IELTS Writing Task 1 response, and it's a clear summary of the most noticeable features. We need to understand it clearly, okay? Main trends, differences, or stages presented in the visual data. What we want to talk about in this over here, Claire, in overview, if I show any of the graphs, so all of you are supposed to look at the big picture, that what do you see the most? If there is any highest point, the lowest point, or any differences you can find out, or if there is any type of stability, so you need to focus on that. Unlike the introduction, Claire, overview, which simply tells us this is the difference between both of them. And the introduction, Claire, which simply tells the examiner what the graph is about. Look, introduction tells the examiner about what? What the graph is about. While the overview, Claire, tells the examiner what the graph shows generally without looking at the specific numbers. Let me give you one of the easiest examples, okay? Hello, can you all hear me? Yes, sir. Yes, You're sir. audible. Okay, that's Yes, good. sir. Fine. Uh, Yes, sir. Let me give you easy example. Suppose Anaya Larakana and she appeared in her IELTS actual exam. All right. And she achieved 8 band in IELTS. Her total band is 8. And she's very happy. And out of her happiness, she invited the whole class for the dinner or lunch. So we all went, Claire, and we had wonderful lunch over there. तो जैसे हम बाहर निकले and her mom or brother he comes and she asks Claire that what happened. She has cooked for the guests different dishes. Suppose she has cooked biryani, she has cooked kabli pulao, she has cooked mutton kadai, chicken kadai, and also like she has cooked turnip as well. So what happened? The main course, Claire, we had like mutton kadai, then she has cooked chicken kadai, then there was kabli pulao and also turnip. Okay, some classmates si chu kana ge khokhnu na gotol ta paper pakhkړو. نو اوس چې کله مونږ کېناستو روټۍ مو خوړه واپس راووتو and د هغې فیملی راشي مورې راشي تپوس دې کوي که نه چې لکه what is the condition چې مېلمنو څه ډېر زیات خوړلي دي څه خوښ کړي دي نو اوس په دې اوورویو دلته کې مونږ دلته به انایا دوی ته څه کوي اوورویو به ورکوي اوورویو به دوی څنګه ورکوي اوورویو به دې طریقې سره ورکوي دوی چې دا به ورته نه وایي چې څومره مقدار کې او کله how much or what دې به ورته جنرال خبره کوي جنرال خبره دا کوي که نه چې مېلمنو د ټولو نه زیاتې وریجې خوښې کړي دي لوک هایست په دې کې چې کوم ټرند دی هغه کوم دی موږ سره وریجې دي clear rice the guests prefer eating rice the most the highest point شو موږ سره fine or د ټولو نه کم look the lowest point د ټولو نه کم مېلمنو چې دی هغه څه خوښ کړي دي they prefer suppose turnip شلغمې هغه ټول نه کم خوښ کړي دي اور دریم پوینټ پکې موږ صدا راغی سپوز چې چکن کړای او مټن کړای هغه بالکل they remain stable I mean same په سیم کوانټیټي کې هغه دواړه خوړل شوي دي نو اوورویو پیراګراف چې کله موږ دلته کې ډسکس کوو وی never discuss small points په دې کې به دا واړه خبرې نه کوو we talk about the big picture ما دلته تاسو ته کلیئر لیکلی دی که نه چې اوورویو clear it talks about what the big picture can you see this one په دې کې به تاسو د دې والا ذکر به نه کوئ چې څومره وریجې how much
ځان سره دا نوٹ کړئ. In overview paragraph, we never mention numbers, values. Values به کله نه mention کوئ. ته به دا نه وایې چې یاره څومره وریجې خوړلې دي. ټیک شو که نه؟ دا غلط دی بیا. تاسو به دا هم نه وایئ چې کله یې خوړلې دي. Never talk, never clear, write down anything about how much and when. دا دوړو خبرو ته به تاسو خیال کوئ چې کله او څومره دا به په اوورویو کې نه لیکو. اوورویو کې به موږ جنرال خبره کوو. موږ به ویو چې یاره سپوز د کوم یو شی دی که نه هغه ډېر زیات انکریز شوی دی او بل چې کوم دی ډیکریز شوی دی. سپوز لیټس ټیک ایگزامپل فور فاست فود. په پیښور کې موږ دا غواړو چې په 2026 کې ینګسټرز چې دي هغو ټول نه زیات چې کوم دی هغه پیزا خوښه کړې ده. ټیک شو؟ او د ټولو نه کم چې هغه پیښور کې خلکو خوړلی دی نو هغه برګر دی. نو برګر ټول نه کم خوړل شوی دی، خلکو خوښ کړی دی، او د ټولو نه زیات چې کوم what was that? There was pizza, eating pizza. نو دلته ګورئ تاسو دوه پوینټس خالی کوئ. نمبر 1 پوینټ نمبر 1 the highest point, point number 2 the lowest point. نو دا ستاسو اوورویو. اوس په دې کې موږ دا به نه لیکو never write down any of the numbers or any of the dates. اوورویو ځکه چې دا مین پوینټس باره کې خبره کوي. اوس که موږ چېرته اوورویو paragraph, if you want to write in overview paragraph, the overview paragraph is the second paragraph of your IELTS Writing Task 2. second paragraph به وي. دلته تاسو ته ما وارنینګ کې یو خبره لیکلې ده clearly. band score warning: if you do not include a clear overview in your response, your task achievement score cannot go higher than 5 band. task achievement چې کوم تاسو سکور دی به 5 نمبر بیا نه راځي. ولې به 5 نمبر نه راځي؟ ځکه چې تاسو په دې کې اوورویو چې کوم دی هغه نه دی انکلوډ کړی. regardless of how perfect your grammar and vocabulary is. که ستا vocabulary grammar ډېر هم ښه وي، بهترین وي، clear، خو دا به زیات بیا نه راځي. So that's why what is important for us presents a clear overview of main trends. تاسو چې کوم official د IELTS descriptor دی کنه for 7 or 7 plus band هغه clear تاسو وي presents a clear overview of main trends, differences or stages. نو که تاسو چرته کې په دې کې main trends, differences or stages include کړی وي so you can achieve 7 plus. اوس موږ به څه کوو په overview کې؟ overview او introduction دواړو کې فرق څه دی؟ what's the difference between them? An introduction part, introduction clear, clear, or the writer tells the reader what the visual is all about. او هغه کې موږ څو خبرې په دغه کې منشن کولې. په introduction کې تاسو ما څو points ویلي چې څو points په کې must موږ include کو 5 points. Number 1 name of the graph. Number 2 you need to change verb. Number 3 you need to include subject, and after that where, and then finally you can say when. कहाँ पर. So these are the topic. What's more important? Topic name is important, place is important, and then the next part we study about the time when it happened. While in overview paragraph, what we tells the reader the main trends. We tell the main trends and key differences. Okay, and an introduction part paragraph clear written by paraphrasing the question prompt, because we simply paraphrase the prompt. While in overview written by analyzing the visual and summarizing it. Usually clear, the first one, introduction, is only 1 sentence long, while overview paragraph that's from 1 to 2 sentences long. तो ये थोड़ा बड़ा है. अब structure क्या होगा? This is the clear structure. Okay, this is the structure we need to understand. First of all, the structure of complete task 1 response. What would be the structure? Complete, हमारे पास कितने paragraphs है? How many paragraphs we need to write in task 1? 4 paragraphs, right? The first paragraph would be what? The first paragraph is all about introduction. Paragraph number 2 is overview. Paragraph number 3 is body paragraph 1. And the next part is body paragraph 2. तो अब हम यहाँ पे है. We are here. So now, if you want to write the overview, so as I told you, we need to mention highest point, lowest point, or overall changes. Do not, what I have written, no data, no numbers or percentages. आपने कभी भी overview paragraph में ये नहीं mention करना होता है कि how much और when. ये नहीं mention करना. ठीक है? Simply आपने generally लिखना होता है. Okay, मतलब मेरे पास क्लास में बच्चे हैं, ठीक है? IELTS के. तो generally you ask me कि सर आपके क्लास में सबसे ज्यादा बैंड कौन से मॉड्यूल में आते हैं? So definitely I would say that students they achieve the highest band in IELTS listening. अब देखिए बाकी भी तो है ना. तो मैंने ये नहीं कहा कि कितने बैंड, 6 बैंड, 7. मैंने सिर्फ ओवरव्यू में कहा कि the highest percentage clear the students achieve, the highest score students achieve that is in IELTS
reading module or listening module, while the least score usually students they get that is in writing. तो आपने देखा मैंने क्या किया, हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, क्लियर। अब मैंने इसमें डेटा नहीं फिक्स किया, या मैं परसेंटेजेस के बारे में नहीं कह रहा, नंबर के बारे में नहीं कह रहा कि कितने परसेंटेज में ले रहे, ओवरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होता। So after this, what I have mentioned here, where should the overview be placed? So immediately after the introduction, जैसे introduction complete हो जाए, so paragraph number 2 is all about your overview. At the clear very end of the essay is a concluding summary, ये ना करें, ठीक है, मतलब आखिर में कभी भी ना डालिए, that should be your second paragraph. मैंने यहां पे क्या लिखा है, always put your overview directly after the introduction as paragraph 2. Why? Because if you run out of time and fail to finish your essay, you will still have written an overview. If you save it for the end and run out of time, you lose your overview, clear, and your score drops to band 5. तो कभी भी आखिर में नहीं, अक्सर टीचर कहते हैं कि लास्ट में लेकर करे, ठीक है, कतासो आखिर लास्ट क्यों लिखे दा ओवरव्यू पैराग्राफ नो कतासर टाइम पाते न शुन ओवरव्यू बताना पाती ओवरव्यू चेतना पाते शो नो एग्जामिनर तबे पता न लगी ओवरव्यू कता न कम पैराग्राफ के वर्ड्स कम शू कना नो ओवरव्यू चिता कले लिखले नो आगे न प्लस पॉइंट ता समय लावीगी आगे प्लस पॉइंट ता दादे चे ता ऑलरेडी ओवरव्यू लिखले दा बताते बे हेल्प दर के आगे के. Okay, this is like the example placement. First of all, the introduction paragraph. The second paragraph is all about overview. Now, if you just read this overview, what we have written, overall. Can you see? We start our overview paragraph with overall, and there is no clear, it's not, it isn't spelled as double. It's always spelled as one word. And after overall, we put comma. Then can you see it is clear that the consumption of fish and chips declined. The consumption of fish and chips declined. Decline mean decreased. While ओवरव्यू में हमारे पास मतलब अगर आप लोगों ने लिखना है तो इसके लिए हमने कंट्रास्ट, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो यहां पे हमारे पास कंट्रास्ट कंजंक्शन की जरूरत है. तो जो कंट्रास्ट कंजंक्शंस वी कैन यूज हियर इन ओवरव्यू, वी कैन यूज टू ओनली. दैट कैन बी while, or number 2 where, as. Don't write here moreover, however, clear. We can only simply use two conjunctions only. You can write either while or you can use whereas. But why? Because two trends are opposite trends. Number one, the trend that is the opposite of the second one. Like for example, over here, consumption of fish and chips decline. Okay, while pizza and hamburgers saw a significant increase. So these two increased while the first fish and chips they declined. So both trends are quite opposite. So that's why to connect these two ideas, what we want to put, we need to connect them with contrast conjunction that can be either while or whereas. So depends on you. Either you want to write while or whereas. After this, the second part, that's two body paragraphs. Then we need to write two body paragraphs. And how to write clear overview paragraph? Let's start step by step now. First of all, step number 1, when you look at clear after your introduction part, so if you want to write your overview paragraph, so for overview paragraph, what you can do, first of all, आपने ये सोचना है कि ये जो ग्राफ है सबसे पहले कि ये विजुअल है, what type of visual is this? Identify the visual type. Okay, first of all, we need to identify the visual type. Either is it a line graph, bar graph, pie chart, table, map, process diagram, combination of two visuals. So it depends on you. क्योंकि ओवरव्यू हमने जो लिखना है तो ये हर एक ग्राफ के लिए थोड़ा अलग अलग होगा. ओवरव्यू पैराग्राफ इज अ बिट डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस डायग्राम भी है हमारे पास. देन वी हैव गॉट मैप. सो फॉर मैप इन प्रोसेस डायग्राम में हमारे पास कोई इंक्रीज या डिक्रीज या हाईएस्ट या लोएस्ट तो नहीं हो सकता. That is a complete process, so we need to complete that in different process, 5 steps, 6 steps or 7 steps or different stages. So that's why overview will be a bit different. So इसीलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले आपको जब भी ग्राफ मिले तो आप आइडेंटिफाई करें कि what type of graph is this. Number 2, ask the right questions. Number 1, look at the visual and ask yourself. सबसे पहले आपने ये सोचना है, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे, what is the general trend? What is the general? Now what I mean by what is the general trend? Overall आप देखें कि इसमें इंक्रीज क्या हो रहा है, क्लियर, इसमें डिक्रीज क्या हो रहा है, इसमें अगर कोई टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन है तो यहां पे फ्लक्चुएशन तो नहीं है. आपने ये तीन चीजें सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब है जो आपके पास कोई मतलब वट एवर, सपोज अगर ग्राफ पेट्रोल के बारे में, तो तो पेट्रोल का जो ट्रेंड है वो क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है, या स्टेबिलिटी है, फ्लक्चुएशन हो रहा है वहां पे. फिर आपने ये लिखना है कि मतलब अच्छा इंक्रीज हो रहा है. फिर आपने ये भी मेंशन कर सकते हैं. लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू. सपोज
I have got, let me draw you one of the graphs here. सपोज ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, आप देखिए ये मेरे पास इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब यहां पे दूसरा ग्राफ है, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज हुआ। द वन आई शोड यू क्लियर दैट इंक्रीज, द सेकंड वन 8, one is one decrease and another one that decreased. For example, this is for fish and chips and the second one is for burger, this one. अब एक और मेरे पास ट्रेंड है एंड दैट ट्रेंड इज अनदर वन, सपोज दिस वन एंड इट्स फॉर पिज्जा। तो मेरे पास अब यहां पे कितने ट्रेंड्स आए? आई हैव गॉट थ्री, क्लियर, थ्री। यहां पे मेरे पास जो कैटेगरीज है, देयर आर थ्री कैटेगरीज। एंड जो ट्रेंड है, तो मेरे पास दो इंक्रीज हुए, एक डिक्रीज है, राइट? डाउनवर्ड ट्रेंड एक है, अपवर्ड ट्रेंड दो है। एम आई राइट? Be with me and talk to me that I could easily convey the message, please. Yes, sir. Masar Okay, khabari sir. ko ay tool on ke camera dagam on ke mic sam on ke masar khabari ko. Okay, Yes, these sir. are Yes, sir. these are three categories. हम इन्हें categories कहते हैं, ठीक है। और ये जो increase और decrease हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? We call them trends. इसे क्या कहा जाता है? Friends. Friends. Trends कहते हैं। अच्छा, इसमें देखिए increasing trends कितने हैं? Using two. Two, sir. Two. टू। Two. और decreasing कितने हैं? One. One. वन। वेरी गुड। तो आपने आइडेंटिफाई किया ना यहां से कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसमें क्या आ रहा है। समझ रहे आप लोग? फिर इसके अलावा आपने ये मुझे बताई कि सबसे ज्यादा मतलब इंक्रीज वाला कौन सा है? Pizza. The first one. Highest. दैट्स अ पिज्जा है, राइट? वेरी गुड। और लोएस्ट कैटेगरी कौन सा है? Burger. Burger. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, दैट्स अबाउट बर्गर। एक्सेलेंट। अच्छा, अब यहां पे देखिए एक और, अगर आपके पास हो और कहीं पर भी मतलब अगर सिमिलर हो, आर देयर एनी स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस? तो इसमें सिमिलरिटीज तो नहीं है ना, वी डोंट हैव सिमिलरिटीज। ये डिफरेंट सिमिलरिटीज दो में है कि दो अपवर्ड है, ये सिमिलरिटीज हमारे पास है कि पिज्जा एंड फिश, क्लियर, डिक्री इंक्रीज्ड, वो ऊपर जा रहे हैं। और डिफरेंस कौन से वाले में है? डिफरेंस एक बर्गर में है ना कि दैट वन इट डिक्रीज्ड। तो डिफरेंस आप लोगों ने फाइंड आउट कर दिए। Yes. So the difference can be in similarities. Two of them, they clearly show the increased upward movement. And the second one, clear, while burger, it showed the opposite one. So ये differences हमने find out कर दिए। समझ रहे आप लोग? अच्छा, what are the main, अब ये maps के लिए ये अभी छोड़े, क्योंकि process diagram और map के लिए थोड़ा अलग है। So once we reach to map or process diagram, then I will guide you. अब ये बाकी के लिए हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप लोग सबके पास किताब है कि नहीं? Yes, sir. चार किताब निश्ता Yes, जान sir. किताब रोवाले देना बगैर बता सुने शे कवले खा सुक राउले गया खपल ऑर्डर प्लेस के तास्तो बकोरता डिलीवर की जकर किताब ना बगैर बता सुने शे सही स्टडी कोले ودي كشاته چې کم کار ز تاسو اوس در کومه سبا د لپاره به تاسو مست ګورئ کنه یو نیډ ټو سټډي دیٹ ځکه سبا نه چې کله مین بودي پیراګراف شروع کوم نو بیا به تاسو نه پوهیږئ چې دا څنګه کیږي. ها اول سټپ کې موږ څه کار کولو؟ what did we do in the first step? Number 1, identify visual type. Step number 2, ask the right questions. These are the questions you can ask yourself कि ट्रेंड में आपको ये सवालात के जवाबात आपको मालूम होने चाहिए कि इन सवालात के जवाबात क्या है. Is this clear now? ओके, अब नंबर 3, स्टेप नंबर 3 आप लोगों ने क्या करना है? सेलेक्ट द मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स। सबसे मतलब जो मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स है। तो इसमें टू हमारे पास कितने? यू कैन आइदर पिक 2 और 3 मोस्ट क्लियर प्रोमिनेंट फीचर्स। अब 2 या 3, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आप इसमें पिक कर सकते हैं। अब पिक कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जो शो किया वहां पे एंड वी स्टडीड क्लियर के वी हैड पिज्जा एंड फिश, क्लियर, इंक्रीज्ड। ऐसे ही था ना? So how can I start? First of all, I will write down overall, and then I can put comma. Overall, the consumption of what? Fish and pizza. Yes. Clear? Pizza. वो increase हुआ था कि decrease? Increase. Increased. Past में तो फिर हमने क्या लिखना है? Increased. Fine. Then I can put what? Increased throughout the period. अब यहां पे देखिए, अब मैंने ये नहीं लिखा कि कब से कब, मैंने जनरली लिखा थ्रू आउट द पीरियड, कि पूरे पीरियड में वो इंक्रीज हो चुका है, राइट? तो बिकॉज इट्स एन ओवरव्यू, आई कैन नॉट राइट डाउन स्पेसिफिक ईयर। कैन आई राइट स्पेसिफिक ईयर यहां पर? No. कैन आई राइट कि कितना मतलब ये इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है?
No, no need, No, No. sir. No values, no Yes, sir. dates. No You can't, no percentage. percentage, nothing. Yes, Simply sir. ऐसे अब अच्छा, अब ये दूसरा जो है कंट्रास्ट में आ रहा है कि नहीं? कंट्रास्ट में आ रहा है? Yes, sir. So for Contrast. contrast, what type of conjunction I can use? While. While. Excellent. I can write while. और while से पहले मैं comma लगा दूं कि while के बाद? While से while Very के बाद good. है। नहीं सर। ये यहां से खत्म कॉमा कर ना दूं क्या? लगाए सर। ये comma ठीक While है, गलत है? सर ठीक यहाँ है आप सर। फुल स्टॉप कर दे। कहाँ पे फुल फुल स्टॉप। स्टॉप? यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं? यस सर। अब ठीक हुआ? नो सर। यस। नो सर। गलत है? क्या करूँ ये इसके साथ? कॉमा इधर लगाओ सर। कामा सर ये लगाना है, को ठीक है ना? यहाँ पे कामा यस लगाना सर। है, वाइल के बाद अपने कुछ नहीं लगाना। कामा यस इज सर। बिफोर दैट। वाइल स्पेस दे, ठीक है? वाइल। अब दूसरा हमारे पास बर्गर तक ही नहीं। वाइल द बर्गर। यूटिलाइजेशन। अब वह ऊपर मैंने कंजम्पशन लिख दिया, तो नीचे मैंने अपने नाउन को चेंज करने हैं। आई कांट रिपीट द वर्ड्स अगेन एंड अगेन, ओके? द वाइल द यूटिलाइजेशन ऑफ बर्गर। तो क्या हुआ था? बर्गर का क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था कि डिक्रीज? डिक्रीज। So can I write declined? यस Declined. सर। So this is what, like, how many points Yes, I have sir. mentioned here? यस I सर। have I have just only mentioned 2 points. Clear? शुरू मैंने किस चीज से लिया? ओवरऑल। ओवरऑल से मैंने स्टार्ट लिया। इज इज क्लियर? उसके बाद मैंने सबसे पहले मतलब जो एक ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड था, उसको मैंने अलग उसमें डाल दिया। जो अपोजिट वन था, आई पुट इट इन अनदर सेंटेंस एंड आई कनेक्टेड बोथ। क्लियर? बोथ with the help of what? Conjunction while because both trends are opposite one. समझ रहे? ठीक शो करना। यस सर सही। यस सर। wi khusege यस jawab सर। ratara kawai kana si jawab ratara kawai masar wi khusege khakana uda kege bana kana tol ban kemre usko law kudi biya यस सर। यस सर। नो bolom लिखेंगे। chalawai ya देखना। last step ki bas ko manga last write 1 to 2 sentences bas no numbers pe click issue No numbers. no No. numbers we never use any of the number combine your observations into a complex sentence leave the specific percentages मैंने क्या leave the specific percentages dates and amount for body paragraphs ये जो नंबर्स वगैरह सारी चीजें हम किस चीज के लिए वो छोड़ेंगे वी नीड टू लीव Body. देम फॉर द बॉडी पैराग्राफ्स Body. यस फॉर द बॉडी यस सर। पैराग्राफ्स बॉडी पैराग्राफ्स। यस इज दिस क्लियर नाउ अब यहां पे यस आ जाए सर। ठीक है अब यहां पे देखें ओवर लिंक के ये सारे लिंकिंग वर्ड्स है ठीक है दीज आर लिंकिंग वर्ड्स हम अब सिर्फ और सिर्फ एक लिंकिंग ये वर्ड इस्तेमाल करें ओवरऑल ये आपने लेना है ठीक है फिर आपने ये लिख सकते हैं ओवरऑल इट इज क्लियर दैट 3 categories experience upward trends कैन यू सी ओवरऑल इट इज क्लियर दैट इन जनरल इससे भी आप शुरू कर सकते हैं लेकिन आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए ओवरऑल Or या एंड देन वी कैन राइट डाउन आफ्टर ओवरऑल वी कैन राइट इट इज क्लियर दैट और यह आप लिख सकते हैं इट कैन बी क्लियरली सीन दैट ये टू समराइज ये ना लेके ठीक है ये ना लेके सिर्फ आपके लिए ओवरऑल और या इट कैन बी क्लियरली सीन दैट ओवरऑल के बाद वो इस्तेमाल करें अब यहां पे आई हम मॉडल आंसर ले रहे हैं ठीक है वी वांट टू टेक फ्यू ऑफ द मॉडल आंसर्स फॉर एग्जांपल इफ देयर इज लाइन ग्राफ तो अब लाइन ग्राफ के लिए देखें सबसे पहले शुरुआत हमने किस चीज से लिया हुआ है हेलो oral. या ओवरऑल। ओवरऑल ऑलराइट एंड कैन वी से ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट यहां तक ये आपको मैंने एक्स्ट्रा अल्फाज दिए 4 5 के मतलब आप खुश हो जाए ठीक है ये आप लिख सकते हैं सो दीज आर एक्स्ट्रा वर्ड्स 6 7 वर्ड्स यू पीपल कैन यूटिलाइज दैट इस पे आपको मतलब ये काउंटेड होंगे ठीक है ये काउंटेड है इट कैन बी क्लियरली सीन दैट अब इसके बाद हम क्या है द परसेंटेज ऑफ एल्डरली पीपल इंक्रीज्ड इन ऑल 3 नेशंस वहां पे क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है क्या हमने क्विज। लिखा है कि कितने परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है नो सर। वी। No, sir. नो। नहीं वेरी No. वी हैवंट मेंशन दैट हाउ मच क्लियर यस सर। विद जापान एक्सपीरियंसिंग द मोस्ट ड्रामेटिक इंक्रीज मतलब हर एक जगह पे मतलब इंक्रीज हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पे आया है जापान जापान। Yes. Japan. And then if it comes about bar graph, in general, cars were the most preferred mode of transport. सबसे ज्यादा मतलब जो पसंदीदा ट्रांसपोर्ट का वो कौन कहां पर है वो कार्स है ठीक है while ये अपोजिट हुआ while the use of bicycle remained the lowest तो दो ऑपोजिट है कार मोस्ट प्रेफरेबल है और जो दूसरा वाला है हमारे पास वो कौन सा है बाइसाइकिल। yes that's the Bicycle. bicycle is this clear
पाई चार्ट के लिए Yes. देखिए, ये हम एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ आप लोगों ने आज के लिए ये लाइन Yes, आप sir. हम थोड़ा कवर कर देते हैं, बाकी ये आप लोग को अलग अलग करके मैं दे दूंगा, डोंट वरी। अब ये आप खुद पढ़ सकते हैं घर पे, ठीक है। जहां पे मैंने मतलब ये सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में क्या है, टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, व्हाट वेयर व्हेन। और पैराग्राफ ओवरव्यू पैराग्राफ में क्या होता है, टू समराइज द मेन ट्रेंड्स और डिफरेंसेस। इज दैट क्लियर? नंबर टू व्हाट Yes, वी sir. हैव, दैट्स इंक्लूड डेटा। नो एक्सपेक्ट द टाइम पीरियड गिवन इन द प्रॉम्प्ट। इंट्रोडक्शन में भी हम क्या नहीं ऐड कर सकते, डेटा नहीं, Exact डेटा नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ time. जो टाइम पीरियड हमें वहां पे मिला है वो टाइम पीरियड हम मेंशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरव्यू में ना हम टाइम पीरियड मेंशन कर सकते हैं और ना डेटा, नो Number. नंबर्स, नो Yes, Yes. sir. परसेंटेज, एब्सोल्युटली नो डेटा, ओके, 0% डेटा ओवर देयर। Like, for example, look at this. The provided line graph compares the proportion of the population, clear, accessing the internet in the USA, Canada, and Mexico over 25 years period. और ये टाइम देख रहे from 2020 to 2000 to 2020। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने ऊपर लिख दिया कि एक्सेप्ट व्हाट, टाइम पीरियड, प्रॉम्प्ट पे, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंशन इट। वेल, इफ यू कम टुवर्ड्स योर ओवरव्यू पैराग्राफ, ओवरऑल it can it is clear it can be clearly seen that the internet usage experienced a significant growth. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां पे देख, फर्दर मोर द यूएसए क्लियर कंसिस्टेंटली हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूज। अब ये हमने नहीं मेंशन किया कि कितना हाईएस्ट, क्या परसेंटेज है। while, can you see while, the opposite one, Mexico saw the most dramatic increase. This is what, like, the first part, this is your introduction, and this the second part is your overview paragraph. समझ रहे? Okay. Yes, sir. What are the common mistakes? What are the common mistakes, Claire, made by students? Common mistakes students always make. So number one, including specific numbers or percentages. क्या हम कर सकते हैं ऐसे, ये लिख सकते हैं इस तरीके से आप लेके? Can we write No. it this No, way? sir. हाँ, क्योंकि हमें No. नंबर इन चीजों की इजाजत नहीं है, नहीं है ना? नंबर वन। No, sir. नंबर टू, कॉपिंग द प्रॉम्प्ट वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब ये है कि एग्जैक्टली हु बहू लकीर के फकीर, जो लकीर के फकीर नहीं होता, लकीर के फकीर का मतलब है वर्ड फॉर वर्ड। वहां पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है आप वही एग्जैक्ट वर्ड आप इस्तेमाल करें, सो दैट्स रॉन्ग। तब वो आप लोगों ने उन अल्फाज को क्या करने, चेंज करने होते हैं। देन नेक्स्ट, राइटिंग अ पर्सनल ओपिनियन और कंक्लूजन। कैन वी राइट कंक्लूजन इन टास्क वन? No. No, sir. नो। कैन वी गिव पर्सनल ओपिनियन इन टास्क वन? No, No. sir. नो। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए ना, पर्सनल ओपिनियन ये नहीं लिख सकते आप लोग कि ओवरऑल आई थिंक इंटरनेट यूजेज ग्रू। ओवरऑल आई थिंक माई थिंक यहाँ पे नहीं चलता, ठीक है ना। ओवरऑल द प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेट क्लियर यूजेस इंक्रीज, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। सो टास्क वन में कभी भी आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यह हकीकत पे। ये रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग ये है कि आप जहां पे जाके रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, रिपोर्ट आपके पास स्टेटिस्टिक्स होंगे, एंड स्टेटिस्टिक्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड यू इन अ शेप ऑफ ग्राफ। फिर क्या कहते, हम कहते हैं ट्राइंग टू इंक्लूड टू मेनी डिटेल्स। क्या हम ओवरव्यू पैराग्राफ में सब कुछ डाल सकते हैं? No. मैंने क्या कहा, मैक्सिमम No, टू sir. पॉइंट्स, मैक्सिमम मिनिमम 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स, लेकिन 2 पॉइंट्स मोर देन एनफ है। देन क्लियर, नॉट यूजिंग अ साइन पोस्ट फ्रेज। साइन पोस्ट फ्रेज ये नहीं लिख सकते, ये साइन, दिस इज योर साइन पोस्ट फ्रेज, overall is your signpost phrase, because examiner he comes to know that yes, the candidate has written overview। कहां से हमें पता चलेगा, ओवरऑल से। समझ रहे, ये मस्ट है। फिर कंबाइनिंग द इंट्रो एंड ओवरव्यू पुअरली, ये दोनों एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत है, एक साथ ना लिखे। इंट्रोडक्शन इज योर फर्स्ट पैराग्राफ, इन ओवरव्यू इज द सेकंड पैराग्राफ। यूजुअली लाइक टीचर्स दैट सजेस्ट के राइट डाउन ओवरव्यू इन द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, या ओवरव्यू को आखिर में, ना इंट्रोडक्शन में लिखना है ना आखिर में लिखना है, दोनों गलत जगह है। समझ रहे? Yes, sir. अब ये दिस इज व्हाट लाइक द एग्जामिनर ही Yes, sir. लुक्स एट। टास्क अचीवमेंट, अगर आपने ओवरव्यू नहीं लिखा तो 5 बैंड से ज्यादा नहीं आ सकते आपके। 6 बैंड के लिए ओवरव्यू विद इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड, बट मैं लाइक क्लियरिटी नहीं है उसमें। एंड देन प्रेजेंट अ क्लियर ओवरव्यू, मेन ट्रेंड्स, डिफरेंसेस और स्टेजेस, ये चीजें इसने क्लियर किए तो 7 बैंड। और 8 और 9 बैंड के लिए की फीचर्स आर स्किलफुली सेलेक्टेड, क्लियरली प्रेजेंटेड, हाईलाइटेड एंड इलस्ट्रेटेड। अब यहां पे मेरे कुछ टिप्स आप लोग के दिए हुए कि नंबर वन, इंश्योर योर ओवरव्यू कवर्स ऑल द विजुअल एलिमेंट्स। ऑल द विजुअल एलिमेंट्स, व्हाट डज इट मीन, कि जितने उसमें मतलब एलिमेंट्स है, ट्रेंड्स है, जो कैटेगरीज है, वो आपने मेंशन करें। इफ देयर आर 2 चार्ट्स, समराइज बोथ।
यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और मैंने दो आपको कंजंक्शन दे दिया ना, सो यू कैन यूज व्हाट, while और where is। अच्छा, अब मुझे ये क्विक रिवीजन चेकलिस्ट है, सबसे पहले आप मुझे बताएं, और आप लोगों ने, इज योर ओवरव्यू क्लियर? डू यू नीड टू राइट इट एज अ सेपरेट पैराग्राफ? Yes. यू नो हाउ टू राइट, क्लियर? तो अगर आपको पता है तो फिर यहाँ पे आप अपने किताब में मार्क क्या करें कि जी इन क्वेश्चंस का भी ये जल्दी जल्दी से पढ़े। अगर आपको इस चीज के एक पॉइंट की भी समझ नहीं आ रही, मुझसे पूछे क्विकली, हरी अप, जल्दी जल्दी रीड करते जाओ, एक एक पॉइंट को टिक करे, शाबाश। यही पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है, इफ यू नो इन यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन राइट योर व्यू परफेक्टली फाइन। जल्दी से चेकलिस्ट क्लियर कर दे आप। राजी बस ही وكبزم ده بفريشو ما بس إلا التاني ده بس هي ده بشي. ده أسرع روان دي سسترون بكي همات دويس. सबको क्लियर है? आप जो पॉइंट्स आपको नहीं आता वो पॉइंट आप नोट क्या Yes, sir. कि मुझे पता चले फिर। ओके, Yes, इज sir. देयर एनी पॉइंट दैट इज नॉट क्लियर? Clear. एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सोचता चाहे तदा पॉइंट्स क्लियर नहीं दी प्लीज मातो है। No, sir. टोल क्लियर दी? Yes, Yes. sir. Great, fine. So after this, we will start about this line graph, ठीक है? वो लाइन ग्राफ का जो ये क्लियरली हम अभी ये इंट्रोडक्शन इन ओवरव्यू, लेकिन दैट विल स्टडी इंशाल्लाह बाय टुमारो, ठीक है? आप लोगों ने क्या कल के लिए क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू चैप्टर नंबर, एंड वो चैप्टर आप लोग घर पर मतलब खत्म करने, वो आप लोग का अपना काम है, Okay. ठीक है? इस बुक में Okay, सारे sir. चैप्टर्स है। आई एम गोइंग टू शेयर यू दोस चैप्टर्स के कौन कौन से चैप्टर्स अभी से आप लोगों ने उस पर काम करना है। Excuse me, sir. यस प्लीज। Sir, تاسو ته یو خبرو کوم که نه مایند کوئ سر. ولې مایند کومه بچیه؟ سر تاسو راوستو کې ما ډېر دا اولنی سټوډنټ وم چې ما ډېر سټرګل وکړو سر تاسو ما کلاس ته راوستی. بچیه زه استاد د او پاره زما دومره پورې نن طبیعت خراب دی کنه، یس ته یس ویل سر نشم، او زما یس دومره بیزی بالکل سر. سکیجول دی کنه زړګیا طلحه چې د ته یس ویل سر. نشم. خو یس خبره دا ده سر. بس چې سټوډنټ دغه وي زه چاته انکار نشم کولای کنه. یس سر آی نو سر ماشاءالله سر تاسو کلاس سټرنګ هم بالکل ماشاءالله ښه بالکل برابر دی. ما سر فهیم سره په کلاس منځ کې خبره کوله سر. جی جی هغه ما به چې دومره هایپر خبره وکړه او بعضې نیم سټوډنټس داسې ول سر چې هغو ما ته هم په کلاس کې چې لکه ته غلی کېږي نو ما یې خو به د خپل حق تپوس کوو. اوس هغه سټوډنټس راغلي دي سر او تاسو ته په کلاس کې ناست دي نو ما یې تاسو ته یو زه ووایم چې لکه هغو له نه وه پکار چې ما ته یې خبره کړې ما ته یې داسې څه ویلی وې. ما خو لکه خیر ډېر دی دا په ده اخلاقي. طلحه داسې ده بچیه کنه، یس زمون ټول سر. سټوډنټس دي ټیک ده. یس بالکل سر. یس سر. څومره چې سټوډنټ دي هغه ټول سټوډنټس دي زمونږه، ان سر. سټوډنټ چې کله ټرست راشي کنه هغه مطلب په صافي ال سټوډیو باندې دی. لکه یس زما سر. پوره کوشش دی چې زه اخوا دی خوا ټیچر تاسو ته نشم درکولای، ټیک ده؟ بالکل سر. لکه ځکه یس سر. خیر دار چې سټوډنټ خپل یو انډرستانډ نه دی، که سټوډنټ راغلی او هغه زما لپاره اډمیشن کړی کنه، نو بیا که زه مړ کېږم او که ژوندی کېږم زه به هغه ته بیا څه کوم کلاس به ورته اخلم. یس سر خبر پوه بالکل شوې؟ سر. یعنې یقین وکړه که نه، اوکې دا که چېرته کې دا تھینک یو سر. سټوډنټ نه دی چې ما له په دې ټایم کې څوک څومره زه خپله دلته قسم دی که په اکیډمي کې کلاس حلم، یس سر ما ته آنلاین پته ده پرېږده چې سر. شپږ بجې زه د شپږو بجو نه اخوا نه دی زه چا سره خبرې ته هم تیار نه یم. بیا ټول ورځ یس دومره کلاس سر. ته یس وشي که نه چې دا د ورک لوډ په وجه باندې ما پرون هم ټوله ورځ د 2 بجې هسپتال ته تللی وم، شپې ته 9 بجې راغلم.
یس سر یس سر نو بعض داسې دغه وي خو لکه مطلب اپریشیټیو پیپل دا ستاسو خپل مینه ده ټیک ده مونږ کوشش هم دا یس سر یو ښه نه ښه سټوډنټس ما ته ډیلیور سر کړو به. ما ډیر کوشش کړو سر، ما چې سر تاسو خامخا زموږ کلاس ته راشئ، خو داسې سټوډنټس پکې ول سر چې لکه هغو زه دغه کولم چې لکه ته غلی شه سر به کلاس ته نه راځي. نو ما ویل سر ولې موږ سر سره خپله مینه ده، موږ به سر کلاس ته راولو. بس نن هغه سټوډنټس چې سر تاسو ته په کلاس کې ناست دي، ما ولې یو نیم هم نوټ کړی دی سر. خیر دی دغه نه مونږ خو هماغه ټایم کې بل کلاس هم شته دی لکه یس ضروري نه سر ده اوس ګوره دا کلم ضروري نه شي کېدی که نه چې یو سټوډنټ ما یس سره سر کلاس یا ټول ما سره وکړي یا چاته زه واسې په چا باندې مخه نه لګم لکه دا د انسان نیچر وي هغه څه مسله نه ده ټیک ده هغه څه یس پرابلم سر نه زما خو ټول سټوډنټ دي ما ته خو څه دې ایشو نشته دی که سر دا هغه ستاسو مینه ده سر، هر تاسو ته اوس سټوډنټ ټول سره وي ناست دي. که هر یو یس ټیچر سر وي که څوک هم وي and anyone they want to take class with them نو هغه زه ورته الاو کوم او ته یې هغه ټایم کې مه کوه دې ته ما ویل چې کوم سټوډنټ ما یس سره کلاس لي نو هغو ته بل ګروپ ورته ماله جوړ کا یس سر خبره پوه شوې نو آی ټولډ بالکل دیم سر. چې مطلب که دغه وي هغه ته خپل ګروپ جوړ کړي خیر زه به سره بیا کلاس والم چې چا دغه وي چې مطلب مونږ هلته نه پوهېږو مونږ ته مسله ده سو آی کین هاف دیر کلاس نو پرابلم ما لمغه کلاس هم دی رواني څه مسله نه ده د هغې څوک چې ټیکي ما تاسو دغه وکړي ورته چې څوک نه کوي بیا ما ته راکړي زه به ورته کلاس والم خیر دی خدای سر وي چې تاسو مطلب زما لږ مسله دا وي که نه نور زما چې کلاس شروع کړم بیا زه هغې کې زه خوا دې خوا نه کوم سټوډنټس بیا زه ورسره کلاس اډم بالکل که نه سر. چې یس ټایم سر ورته یس ورکړم سر زه هماغه ټایم باندې ورته ځان برابروم چې زه فرضي کېم تاسو به داسې سر وکړئ که نه چې دا یس دغه سر چې کوم دی دا پریپوزیشنز دي 11 نمبر چپټر دی چپټر نمبر 11 په دې کې دا پریپوزیشن چې دا تاسو سټډي کوئ خامخا کور کې دې کې ما ټول کلیرلی اسانه دغه کړي دي بیا هغې نه بعد چپټر نمبر 11 نه خوا چې څومره هم کار دی دا ستاسو سلف سټډي باندې کیږي ښه بیا دې کې دا چې دی نن چې کله کور کې تاسو ناستئ دا سټرکچرز دي سبا چې کله مونږه ان شاء الله مونږ مین بودي پیراګراف شروع کول نه مخکې چې دا سټرکچر تاسو له مست درځي سټرکچر نمبر 1 دی زه هم د سپدې کې کار وکم خو تاسو اول نه وګورئ بیا به په صحیح پوهیږئ سټرکچر نمبر 1 دا سو سټرکچر ځکه د سټرکچر نه بغیر به تاسو نه پوهیږئ ګور دا ته مخکې نه وایم سټرکچر 1 دا سټرکچر 3 ټیک شو دا هغه سټرکچر 2 دا سټرکچر 3 سټرکچر 4 سټرکچر 5 سټرکچر 6 7 8 دغه اته سټرکچرز دي ټیک شو چې دا 8 سټرکچر او دغه پریپوزیشن اولنی چې دا دوه چپټر چې تاسو مست کتلی وي سبا Excuse me, sir. یس پلیز سر جی دغه ستاسو بوک چې کوم ده دا خو مونږ افغانستان کې یو فلحال کنه سر دا بوک په کوم ځای کې